Boss, boss. Boss, may hapon, boss. Oy, may nga po. Oh, maayo, boss. Kay nasapon tayo ga. Ako to imong kaistorya sa kuan ba? Di ba na online man nimo nimo sakyanan? Oh. Oh, nay akong buyer. Gidala na gyud ako ni kay para mahimamat yun mo personal ba. Ali, boss. Anay kani oh. Manani kani? Oh, kani. Oh. Kung nabara ra ba, boss? Oh. Baligya din mo na Baligya. Baligya na unsa. Tanawa. Mas ba din nagdili baligya? Tanawa pagayo sir kung makaangay ba kana kay siyempre mamaligya bugod ang sakyanan nga dili patsada. Patsada gyud na liwat sa imong naong ba. Lilia. Oh, nya unsa man angay ka? Niangay ko, sir. O ya, unsa pila may hatag nimo ana sir kay basin og muhangyo pa ni siya ang makasabot-sabot mo. 750. 750. 750. 750. 750, sir. Oh, 750. 750. Okay ra kana. Okay, Roy. 750. Okay ra, kiligid na magpaliton. Hoy, nabuang na. Unsa man ni? Buang man siguro yung bayar, boss. Ha? Unsa man imong bayar? Buang ni dili. 750 ra mga. Paglaro dia boss ba? Noon sa mangkangaw. 700,050. 1,000. Oo. Andili ko kakaya na, ligid naman ako makaya. Ay pumugon nga ray na. Unsa man day kang palitong sakyanan unsa man pagdagan? Ay, baliktad. Unsa man ni tawana mapakaulaw man lang noong karon. Ay, klaro ni tawana yawa.